Eho. 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 Oh, ito na. 50. Eho. Tambalos-los. Tambalos. Eho. Ayan. Sige. Akala nyo ha. Ano yan? Pang number yan. Ano? Yay! 50. Eho. Number 6. Eho. Number 8. Eho. Eho. Ano number? Number 3, number 4. Eho. Number 6, eho. Oh, eho. Sige. Papahirapan ko kayo. Ano number yan? Ha? 4? Mal. Ano eho? Number 3, eho. Ano number 3? Ano ba yan? Oh, eho. Oh, i-claim nyo sa RCBC. Mga amla. Eho. Oh. Oh, eho. Ginagamit pa si Sage. Basta ba eho? Eho yung bayabas na yan. Wala saan na yung kalima ano dyan? Oh, wala turn. Eho. Lo siento. Number 9. Eho. Yan, sige. Ano yan? Ano yan? Hala. No. Eho. Kasi nandadaya eh.